फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 4.3 बिलियन डॉलर पे आ गए हैं। इसके ऊपर हमें बड़ी शदीद तशवीश है। पिछले 9 महीने में जिस तरह इस हुकूमत ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के सफ़र को मुआशी बदहाली में तब्दील किया वो आपके सामने है। और बदकिस्मती से कल हमने देखा कि कराची में जिस तरह से बिजनेसमैनों ने बैंक्स के ऊपर जो एहतजाज किया, जिस किस्म का एहतजाज शुरू हो रहा है बैंक्स के ऊपर, ये बड़ा ख़तरनाक है। और हम ये समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत की नाअहली और ख़ुसूसन इसहाक़ डार ने जिस किस्म का एक परसेप्शन बनाई थी, जिस किस्म का तासुर देने की कोशिश की थी, उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़े चैलेंजेस का अब सामना करना पड़ रहा है। और इसकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो इस इंतहाई नालायक टोले के ऊपर आयद होती है। 1997 में जब ये इससे पहले जब ये नवाज शरीफ की हुकूमत गई, मुल्क को बैंकरप्ट करके गए। 99 में जब ये पहले 99 में आए, इन्होंने बैंक अकाउंट सीज किए फॉरेन करेंसी के और पाकिस्तान की मईशत को बुरे हालों में छोड़ के गए। उसके बाद जब ये 2018 में गए, पाकिस्तान की मईशत को तबाहाल करके गए। और बुनियादी वजह जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। जब आपका वजीर आजम, आपका वजीर खजाना, आपका जो हुक्मरान जमात के मेन कैरेक्टर जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होंगे तो मुझे बताएं पाकिस्तान में कैसे मुआशी खुशहाली आ सकती है। हमने कल जो पंजाब असम्बली की तहलील का फैसला किया था, उसकी समरी जो है वो कल वो रात को तकरीबन 9:30 बजे के करीब जो है वो गवर्नर हाउस में मौसूल हो गई थी। हमारी तवक्को और हमारी ख्वाहिश ये है कि आर्टिकल 112 के तहत गवर्नर 48 मजीद 24 घंटे का इंतजार ना करें और वो फौरी तौर के ऊपर असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी करें ताकि निगरान हुकूमत के क़याम का जो अमल है वो शुरू हो सके। हमजा शहबाज साहब से जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनसे फॉर्मली राब्ता जो है वो किया जा रहा है और परवेज इलाही साहब उन्हें अपने जो नाम हैं वो तजवीज़ भेज देंगे। उन्होंने अपने नाम भेजने हैं और हमें उम्मीद है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और ऐसे नाम ही इस कंसिडरेशन में आएंगे जो कि गैर जानबदार होंगे और जो साफ और शफाफ इलेक्शन कराने की सलाहियत रखते हों। और हमें इलेक्शन कमीशन से भी यही उम्मीद और तवक्को है कि वो ऐसे अपॉइंटमेंट्स करेगा जिनकी हैसियत मशकूक ना हो। और बहरहाल इस अमल को मीडिया भी देखेगा, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और उनकी काबीना के अरकान आज ज़मान पार्क आने का उनका प्लान था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वो प्लान मनसूख हुआ। लेकिन उनसे टेलीफोन के ऊपर तफसीली बातचीत हो गई है और उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की जो समरी है या जो उनकी एडवाइस है वो तैयार कर ली है। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली की जो तहलील का वक्त है वो पूरा हो या उससे पहले अगर पंजाब के गवर्नर थोड़ा सा अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत इस्तेमाल करें, एक बिल्कुल ही पार्टीजन ना हो और वो असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी कर दें तो उसके फौरन बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसकी तहलील का हुक्म भी जारी जो है वो कर दिया जाएगा। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि कराची और हैदराबाद में जो इंतखाबात हैं मुकामी हुकूमतों के, बलदियाती हुकूमतों के, वो अपने वक्त पे होंगे 15 तारीख को। इस फैसला ये एक दुरुस्त फैसला है। लेकिन यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूँ, इस्लामाबाद का इलेक्शन कराने का हुक्म इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने दिया था। उस हुक्म को राना सनाउल्लाह और जो मौजूदा हुकूमत है उसने अपने जूते की नोक पे रखा
اور اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن اب تک نہیں ہو سکے. اب سندھ ہائی کورٹ نے واضح طور کے اوپر یہ جو نئی برائلر ایم کیو ایم آئی ہے ان کی درخواست مسترد کی اور حکم دیا کہ الیکشن ہونے چاہیے، اور اس حکم کو بھی عمل درآمد سے بچنے کی کوشش ہو رہی ہے. پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں عوام سے اپنا منہ چھپا رہی ہیں. ان کی اس وقت یہ سیاسی حیثیت نہیں رہ گئی کہ وہ عوام کے ووٹ سے کنارہ کش ہونا چاہتی ہیں. عوام کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی ایک جستجو اس وقت پی ڈی ایم میں شامل پارٹیاں کر رہی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے ایم کیو ایم ہو یا پی ایم ایل این ہو. یہ تمام جماعتیں اس وقت الیکشنوں سے بچنے کی کوشش کر رہی ہیں اور عوام کا سامنا کرنے سے کترا رہی ہیں. جمہوریت کی بنیاد ووٹ کے اوپر ہوتی ہے، اور اگر آپ ووٹ ہی نہیں کرانا چاہتے، الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتے، تو پھر جمہوریت کا کوئی تصور رہ نہیں جاتا. لہذا میں سپریم کورٹ سے گزارش کروں گا اس ایٹیچیوڈ کا، اس ہائی کورٹس کے احکامات کی خلاف ورزی کا نوٹس دیا جائے اور یقینی بنایا جائے کہ انتخابات کے متعلق اسلام آباد میں بھی اور کراچی، حیدرآباد میں بھی جو شیڈیول دیا گیا ہے اس کے اوپر مکمل عمل درآمد ہو. ہماری احتجاج کی کال جو ہماری سندھ چیپٹر نے دی ہے علی زیدی صاحب نے، وہ بھی برقرار ہے. یہ احتجاج میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، یہ احتجاج ملک گیر بھی ہو سکتا ہے. لہذا فوری طور کے اوپر ان کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا اور نیشنل اسمبلی میں جو ہماری نشستیں ہیں ان کے اوپر انتخابات کی طرف بڑھا جائے. ہم تو کل بھی میں نے یہ بات کی تھی، آج پھر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. ہم وفاقی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ الیکشن سے کتنی دیر کترا لیں گے، آپ عوام سے کتنی دیر بھاگ لیں گے؟ آپ کو ووٹ کرانا پڑے گا. ابھی بھی وقت ہے. پاکستان کو مزید امتحانوں میں نہ ڈالیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات کریں، اور پورے ملک میں ایک ہی دن کے اوپر الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے. اس وقت 60% یعنی 500 کے قریب نشستوں کے اوپر انتخابات اب ہوں گے، اور پھر صرف 6 مہینے کے بعد 400 کے قریب نشستوں کے اوپر الیکشن جو ہیں، 350 پونے 400 کے اوپر الیکشن جو ہیں وہ دوبارہ ہوں گے. یہ ایک بے تکی بات ہے. اپنا عقل کو استعمال کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے الیکشن کا فریم ورک طے کریں تاکہ ملک میں ایک جمہوری ٹرانزیشن ہو، تاکہ ملک میں ایک آئینی ٹرانزیشن ہو. اور یہ ہمارا پیغام جو ہے وہ واضح ہے. دوسری صورت میں خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں اور قومی اسمبلی میں ہمارے نشستوں کے اوپر الیکشن ہونا ضروری ہے. تو اس تناظر میں صدر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے بھی پرائم منسٹر کو کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، صدر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں، ان کا آئینی حق ہے، اور یہ ظاہر فیصلہ صدر صاحب نے کرنا ہے کہ کب وہ وزیر اعظم کو اعتماد کے ووٹ کا کہتے ہیں. آج کافی خاندان نے بات کی ہے کہ کافی جو ہے حصہ بن سکتی ہے، تو آپ نے جو آفر کی ہے کا آگے کا حصہ بن گئے. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اور مونس الہی صاحب نے، حسین الہی صاحب نے کل بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی میگنینیمٹی کا اظہار کیا. انہوں نے بڑے پن کا ثبوت دیا جب انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے اسمبلی توڑنے وقت ہم یہ باتیں نہیں کریں گے، یوں لگے گا جیسے ہم بارگین کر رہے ہیں. یہ باتیں اب ہم بعد میں کریں گے، تو بعد میں ساری آپشن جو ہے وہ سامنے ہوں گے. اس کو کیا کر رہا ہے کہ نگران قیادت کے حوالے سے کیا آپ لوگوں نے اپنی انٹرنل مشاورت شروع کر دی ہے اپنے ناموں کے حوالے سے؟ جی، ہم نے انٹرنل مشاورت شروع کر دی ہے، اور وزیر اعلیٰ کے لیے ہم اپنے نام جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو دیں گے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کی مشاورت سے پھر ظاہر ہے یہ نام جو آئین کے مطابق یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے وہ نام جو ہے وہ آگے بھیجنے ہیں. ہم اپنے نام چودھری پرویز الہی صاحب. فواد بھائی، یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی آفر کی ہے پی ڈی ایم کو ہمارے ساتھ الیکشن پر بات کریں. اگر الیکشن کی ٹیبل پہ بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر اس میں کچھ مارجن دیں گے ڈیلے فیکٹر کا تاکہ انتخابات آگے ہو جائیں اور سارے ملک میں اکٹھے انتخاب ہو جائیں؟
देखिए, बात यह है कि आइन में कोई प्रोविजन नहीं है कि एक दफ़ा समरी दे के वापस हो सकती है। ये तो कानूनी नुक्ता है। और अगर वो इलेक्शन में आ जाए, वैसे भी अभी तो 90 दिन होंगे, कल के बाद 90 दिन शुरू होने में बड़ा टाइम है। उनको चाहिए बैठे और इस पर बात कर। ये बताइएगा कि इलेक्शन की डेट का तो आप कह रहे हैं कि बैठे हमारे साथ करें, तो और दूसरी जानिब पार्टी मजीद है कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। क्या इस्टेब्लिशमेंट कोई किरदार अदा कर सकती है इसमें बर वक्त इलेक्शन करवाने में? अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट दायरा है सारी। यहाँ पे अभी मैंने ये खबर जो है वो देखी है कि जो JIT के अरकान हैं यहाँ पे, उन्होंने किस तरीके से ये कहा है कि जो उनके ऊपर दबाव डाला गया है और वो अपनी ही रिपोर्ट से मुकर गए। ये आज से 2-3 दिन पहले से ये बात जो है वो चल रही है और ये खबरें आ रही हैं कि उनको दबाव डाला जा रहा है रिपोर्ट से बदलने के लिए। ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात है जिसके ऊपर तशवीश की लहर दौड़ गई है पूरे पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कातराना हमला होता है और उसकी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को अहकामात दिए जाते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं करनी, ऐसे करनी है, फलाने को सामने तफ्तीश नहीं करना, ये बड़ी फिक्र की बात है। और ये जो तफ्तीश है इसको आज़ादाना होने दिया जाए। आज़ादाना तफ्तीश के नतीजे में जो भी मुल्ज़मान आएंगे उनको अवाम के कटहरे में पेश होना पड़ेगा। कानून के कटहरे में तो वो होंगे ही। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर कातलाना हमला, 13 लोग जख्मी, 1 शख्स शहीद, ये मामूली वाक़या नहीं है। इसकी तह तक पहुंचना जरूरी है और हम इंशाअल्लाह ताला किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो इस तफ्तीश को जो है वो हिंडर करे, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करे, उसमें रुकावट बने, ये हम इजाज़त नहीं देंगे। और इंशाअल्लाह ताला इस तफ्तीश जो है वो हक़ाइक़ के मुताबिक जो है आगे बढ़ेगा। बड़े ऐलानात हो रहे थे, तो अब ये जो सियासी तब्दीली आई है इसके बाद आप समझेंगे नवाज शरीफ वापस आएंगे? हम तो चाहते हैं नवाज शरीफ वापस आए, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आए, आपने केसेस ढूंढ करें। लेकिन इतला है कि कल से फिर प्लेटलेट्स गिर गए। उनको यही हो सकता है, उनको तो अब नारा यही हो सकता है कि नवाज शरीफ लाओ, प्लेटलेट्स बढ़ाओ। चीमा ने कहा है कि उन्होंने किस बात में इस मुझे बात की है कि हम दोनों सूबों में ज़मीनी इलेक्शन करवा देंगे, ये कैसे मुमकिन है? तारक चीमा को ना वो पूछ रहे हैं ना हम पूछ रहे हैं, वो बेचारे ऐसी बातें कर रहे हैं।